ayaw na pagpugsin ang dili na sa atin. Kay basig magdugo baya ba? Maayo lang lagi og imuhag yung balion og diha mabali sa imuha. Pero sa imuhang pagbali, matumong na didto mabali sa iyaha. Na, magbinali ay gid silang duha. Hey, what's up? May buntag kaninyo mga higala. Kay lagi nag-ingon ang akong mga igsuon nga magpadagat lang usa ta. Kay kargado naman kay tas panuhot ani. Uy, sakit na kay itong mga kabukugan, may rabag na ay mohilot. Nga puwerte pong layo ang mohilot. Pero lami man unta nga siya'y mohilot. Kay dili lang mawala ang sakit sa imong mga kabukugan. Maganahan pa ka. Huy. Di na maglangay, maghimo na dayon tagpansit dito sa tong panimalay. Gisampit dayon ako ang akong kugihan nga kumari. Kay lami man pud kaini siya mo timpla. Maubitaw na nainlove gid pa maayo ang iyang bana sa iyaha. Kay taga timpla niya, parihaman kalami sa iyaha. Huy, magmantini lang usa tagpansit kay wala pa man ta katumod og ginamos dito sa baybayon. Lami man pud kaining pansit og kargado lang sa subak og gulay. Nya birahan na tog balig 80 nga pipino og mangga. Nya birahan pa gid og 120 nga kakusgon sa paghiwa sa akong kumari. Sakto lagi samtang naghiwa makahuna-huna pud ka sa inyong mga nangagi sa inyong mga kagahapon. Hoy! Timing pud kaayo perting habula sa mo ang kutsilyo. Aw makapagawas jud ka sa imong kasakit og kalagot nga igura ka gipasakitan niya sa una.